وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب وصلنا إلى تغيير الفعل بعد حذف الفاعل. كما قلنا حينما حذف الفاعل تقدم ماذا المفعول به، وحينما تقدم المفعول به أخذ أحكام ماذا أحكام الفاعل، وهو ماذا الرفع بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلا. Mesti ingat tuh, بعد أن كان ماذا فضلا. ومعنى عمدة بعد أن كان فضلة أي حينما يكون نائب الفاعل حينئذ لا يجوز حذفه. Beda ketika dia menjadi maf'ulun bi yajuzu hasbuhu. Akaltu madza ta'kul nasu la azkuru at-ta'am. Yajuz. Tergantung al-mutakallim. Lianna laysa biwajib, laysa min arkanil jumlah. Mafhum? Walakin hinama taqaddama wa yakunu naibul fa'il hina izin la yajuzu hasbuhu lianna umdah. Fahimtum? Wa yu'annasu al-fi'lu idza kana naib muannasan. Akala Muhammadun ad-dajajatah. Hazafta Muhammad fatakulu ukilat. Limadha ukilat? Lianna ad-dajajata muannas. Mafhumatul lab. Wadih. Jadi takulu masalan doroba mada? Akala Muhammadun ad-dajajatah. Hazafta al-fa'il. Atau yang muda dulu, yang naibul fa'ilnya muzakkar. Doroba Muhammadun al-kalba. Hazafta al-fa'il wa huwa Muhammad. Bakia, sekarang yang ada doroba al-kalb. Al-kalb belum duriba, masih do. Ini kan kita pelajari perubahannya. Fasara al-an doroba al-kalbu. Idza qulta doroba al-kalbu hadhil jumla yashtabihu ma'al fi'li wal fa'il. Yashtabihu fala budda madza minat taghyir hatta hunaka farqun bainal jumlati al-madha fi'lul ma'lum wa fi'lul majhul. Mafhum atulab? Hadha mafhum. Maka madza nughayyiru al-fi'la. Nughayyiru madza al-fi'la. Faqala asy-syaikhu in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qablahu. Wa taqulu duriba Muhammadun, duriba al-kalbu. Wa idza kana al-fi'lu mudhari'an dumma awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhiri. Wa taqulu yudrabu al-kalbu. Jelas ya? Al-an nu'rib. Idza qulta duribal kalbu kaifa tu'ribuhu? Duribal kalbu. Duriba taqulu duriba fi'lun madza? Mabniun lil majhul. Itu saja baru diam. Fi'lun mabniun lil majhul. Fi'lun mabniun lil majhul. Wal kalbu taqul naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahir ala. Yudrabu al-kalbu ma'irab yudrabu fi'lun jami' fil mudhari langsung fi'lun mabniun lil majhul. Fi'lun mabniun lil majhul. Jami' juga bilang marfu' wa alamah langsung fi'lun mabniun lil majhul. Wal kalbu madza naibul fa'il kama saya seterusnya. Mafhum? Thayyib. Lanjutan ikran. Saya baca cepat ya. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumi syukhina fid dharain amin. Qala wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa aqulu qad yakunu al-kalamu mu'allafun min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin bihi. Nahu qata'a mahmudun al-husna. Iqra Arab. Kasih besar suaranya. Qata'a mahmudun al-husna wa nahwu hafidha khalidun ad-darsa wa nahwu yaqta'u ibrahimul husna wa yahfazu aliyun
ويحفظ علي الدرس وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول. نعم، يعني قد يحذف الفاعل المتكلم الفاعل ويبقى الفعل والمفعول. نعم، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل. Naam. Jadi harus yughayir surat al-fi'li, ya, supaya ada perbedaan bahwa ini jumlah mabniun lil ma'lum wa hadhil jumlah mabniun lil majhul. Wa yughayyiru surat al-maf'ul aidan. Amma taghyiru suratul fi'li fasayati al-kalamu alayhi. Wa amma taghyiru suratul fi'li maf'uli fa innahu ba'da an kana mansuban yusayyiruhu marfu'an. Naam. Wa yu'tihi ahkam al-fa'il. Naam. Wa yu'tihi ahkam al-fa'il. Naam. Jadi karena al-maf'ulu taqaddama wa naba 'anil fa'il fa ahkamul fa'ili al-an la budda madza an nu'tiya lil maf'uli bihi ma huwa qala min wujubi ta'khiri 'anil fi'li. Naam. Jadi al-maf'ulu bi at-tullab yajuzu an yataqaddam wa yajuzu an al-maf'ulu bihi asluhu an yata'akhkhar. Al-maf'ulu bi aslu an yata'akhkhar. Taqulu akala Muhammadun at-ta'ama. At-ta'ama urutamu di sini. At-ta'ama yata'akhkhar. Satu. Yang ke asani wa ma'a dzalika yajuzu an yataqaddam wa yatawassat. Akala at-ta'ama Muhammadun. Yajuz. At-ta'ama akala Muhammadun. Di sini pentingnya i'rab, karena i'rab lah nanti yang yubayyin ainal fa'il wa ainal maf'ulu bihi. Yajuz an yataqaddam wa yata'akhkhar wa yatawassat. Selama nanti tidak ada mani, nanti kalian belajar buku atas ada kadang mani yamna'ul maf'ulan yataqaddam, ada hianat. Tapi ma fi mani yajuz. Mafhumatul lab. Walakin hinama nabal maf'ulu bihi anil fa'il hina izin la yajuzu an yataqaddam. Limaza li'anna al-fa'il daiman yata'akhkhar. Taqul daraba Muhammadu, tidak boleh mengatakan Muhammadun daraba wa taqulu Muhammadun fa'il. Alaysa kadzalik? Maka al-maf'ulu aidan hinama nabal fa'ila la yajuzu alaihi an yataqaddam bal yajibu an yata'akhkhar. Fa taqulu duriba Muhammadun fala taqul Muhammadun duriba wa tu'rib Muhammadun naibul fa'il. Ada khata. Lanjut. Wa ta'nisu fi'lihi lahu in kana muannatsan. In kana al-fa'ilu muannas, maka fi'luhu pun harus muannas. Fatakun masalan akala Muhammadun ad-dajajata hazafta Muhammad fatakul ukilat ad-dajajatu. Kenapa ukilat dan sebelumnya tidak ada? Lianna naibul fa'il alan sara kana muannas. Nah. Wa ghayra dhalik wa samma hina idzin naibal fa'il aw al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'ilu. Qala lasumi aqulu zakara al-musannif fi hadhihi al-ibarat التغييرات التي تحدث بالفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس. وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره، فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. نعم.
Kelas mafhum? Lanjut. Aqsamu naibil fa'il. أقسام نائب الفاعل قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر والمضمر إلى متصل منفصل. وأنواع كل قسم من المضمر 12 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. Naam, ada mafhumatul lam. Ya, jadi naibul fa'il kan sama dengan al-fa'il. Kama annal fa'ila yanqasimu ila zahirin ay ahyanan yakunul fa'ilu zahir wa ahyanan yakunul fa'ilu madza domir. Sama juga naibul fa'il ahyanan yakunu zahir wa ahyanan yakunu madza domir. Duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duribata, duriba, duribu, duribna. Ini yang muttasil. Bisa juga munfasil. Ma duriba illa ana, ma duriba illa nahnu. Lengkapi nanti itu. Ma duriba illa anta, ma duriba illa anti, ma duriba illa antuma, illa antum, illa antunna, ma duriba illa huwa, illa hiya, illa huma, illa hum, illa hun, illa hunna. Ini contohnya muttasil dan munfasil. Ini fi'lun madi. Ini fi'lun madi. As-su'al hal yajuzu fi'lul amr? Na'am yajuz. Taqulu udrabu, nudrabu, tudrabu. Jadi udrabu, nudrabu, tudrabu, anta tudrabu, anti tudrabina, antuma tudrabani, antum tudrabuna, antunna tudrabna. Nah, itu. Ma udrabu illa ana, ma udrabu, ma nudrabu illa nahnu. Naam. Ma tudrabu, naam, illa anta. Wa hakadha. Fahimtum? Naam. Nanti dilengkapi contoh-contohnya. Taib, al-an nadkhulu ila madza? Ila al-mubtada' wal khabar. Tapi mana ini? Mana saya takut ini? Mana kian temannya dua orang? Mana temannya? Bahaya ini, mana kita temannya satu orang itu? Di mana? Polas, saya coba pause dulu. Aina hada sadiquka. Kasihan kalau berhenti sekarang, kasihan sekali. Babul mubtada'i wal khabari. Naam. Idzan at-tullab al-an li'annana fil marfu'at ay marfu'atul asma, marfu'at wal asma nas'al. Qala Ibnu Jurrum al-marfu'atu sab'atun. Yani mata yakunul ismu marfu'an hina ma dakhala fil kalam. Qala yakunul ismu marfu'an hina ma dakhala al-kaina hina ma dakhala fil kalam. Satu, hina ma yakunu fa'il. Hina ma yakunu madza fa'il. Isim marfu koma Muhammadun. Saya hina ma yakunu naibul fa'il. Duriba Muhammadun. Marfu. Salisan wa rabi'an hina ma yakunu al-ismu mubtada'an wa kadza hina ma yakunu al-ismu khabaran. Ada mafhum?
Hukum. Qala Syekhu al-mubtada huwa al-ismu al-marfu' al-ari anil awamil al-lafziyah. Misal awalan taqulu Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun mubtada'un. Ma hukmuhu? Marfu'. Kita akan bertanya, malladzi rafa'ahu? Karena memang kita indana qaidah la takunul jumlatu marfu'atan wala mansubatan wala majrura wala majzuma illa biwujudi al-amil illa biwujudi al-amil. Itu kaidah itu. Makanya Ibnu Ajurruka mengatakan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiri al-kalimi liikhtilafi al-awamil, karena berubah amil, berubah al-ma'mul, berubah, kadang ada marfu, kadang ada mansub, kadang ada majrur, karena berubah amil. Hada mafhum. Nah, qala Syekhu mubtada itu huwal ismu al-marfu, tapi al-ari anil awamil. Mana ari? Mutajarrad, mana khali atau mutajarrad, mutajarradun anil awamil. Tapi ayu amil, karena tidak mungkin ada ma'mul yang khali anil amil. Katanya al-lafziyah. Jadi khali anil al-ari anil awamil al-lafziyah. Maman hazal, apa maksudnya natulak? Berarti kalau begitu aminnya mubtada itu karena dia lepas daripada amil lafziyah, berarti aminnya adalah ma'nawi. Amil ma'nawi. Dikatakan ma'nawi li'annahu la yutalaffazu bihi. Coba, ada kata-kata sebelum Muhammad? Tidak ada toh? Muhammadun. Ini namanya amilu ma'nawi. Amiluhu fi rafi al-ma'nawi. Fahimtum? Hadza wada tulab. Wa huwa maza al-ibtida'. Maza mana al-ibtida'? Ay kaunuhu kaunuhu fil bidayah, kaunuhu fi shaffil awal, kalau bahasa suratnya. Contohnya, kenapa misalnya orang saf pertama itu maksudnya lebih mulia dibandingkan saf kedua? Apa ilahnya? Likauni fi shaffil awal. Fahimtum? Likauni fil bidayah. Ada mafhum, ada tulab. Mafhum al-ibtida'. Kan kemarin kita jelaskan bahwa amil ma'nawi itu ada dua. Yang pertama mada? Al-ibtida', aminnya al-mubtada'. Yang kedua aminnya fi'lul mudhari'. Apa aminnya fi'lul mudhari'? At-tajarrud min adatin nasibi wat tajarrudu min adatil jazim. Fahimtum? At-tajarrud ini ma'nawi aidan. Taqul yadribu Muhammadun, yadribu marfu, la budda an yakuna hunaka rafi. Man ladzi rafahu? At-tajarrud min adatin nasib wat tajarrud min adatil jazim. Lahuna mafhum. Dan nanti Ibnu Ajurrum luar biasa memberikan definisi mubtada. Qala al-mubtada huwal ismu al-marfu al-ari anil awamil al-lafziyah. Fahimtum? Nah, ketika beliau mengatakan mubtada itu adalah al-ismu al-marfu al-ari anil awamil al-lafziyah, tentu ini akan mengundang pertanyaan. Mahwa, kita akan bertanya, terus apakah ada amil? Kan dia lepas daripada amil lafziyah. Terus apakah betul selamanya mubtada ini la yadkhul alaihi amil lafzi? Ajaba la. Qad dakhala alaihi awamil lafziyah. Ma huwa? Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zanna wa akhwatuha. Fahimtum atulab? Nah, itulah awamil lafziyah yang masuk kepada mubtada wal khabar. Tidak ada ini amil al-lafziyah, tidak ada kana, tidak ada inna, tidak ada zonna, yakunul mubtada marfu'an.
Sama dengan fi'il mudhari. Limadza marfu? Li'annahu tajarrada min adatin nasib wal jazim. Limadza mudhari? Limadza al-mubtada marfu? Li'annahu tajarrada min awamil lafziyah. Ma hadhi al-awamil? Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha. Lepas ke semua tiga barang ini yakunu marfu'an. Faqala al-mubtada huwa al-ismu al-marfu' al-ari anil awamil al-lafziyah. Makanya setelah ini pembahasan itu babu al-awamil ad-dakhilah al-mubtada wal khabar wal muradu bil awamil fi qawli babu al-awamil ay al-awamil al-lafziyah ad-dakhilah al-mubtada wal khabari. Bagaimana, sudah sedikit jelas ya? Balas. Wal khabaru huwa al-ismu al-marfu' al-musnadu ilaihi ad-dhamir yaudu ilal mubtada ay al-ismu al-marfu' al-musnadu ilal mubtada al-musnad ilal mubtada. Nah, qabla hadha labud an an nauda ila bayani al-musnad wal musnad ilaihi. Dan ini kemarin kita sudah tuntaskan di masjid. Jumlah fi'liyah dulu. Idza qultu qama Muhammadun. Ma mana qama Muhammadun? Asnadna al-qiyam ay qama ila Muhammad. Bahwa yang kerjakan ini qama adalah Muhammad. Fahimtum? Idzan hunaka musnad wa hunaka musnadun ilaihi. Aina al-musnad wal musnad ilaihi fil jumlatil fi'liyah? Al-fi'lu huwal musnad wal fa'ilu huwal musnadu ilaihi. Nah itu jelas nih toh. Kalau mubtada wal khabar fi qaulika Muhammadun qadimun, mana Muhammadun qadimun? Ay asnadna al-quduma ila Muhammad. Bahwa ini kudum asalnya dari Muhammad. Fal qudum qadim itu musnad wal mubtada musnadun ilaihi. Jadi mubtada musnadun ilaihi, al khabaru musnad. Bagaimana tuh lah? Paham? Jadi jangan pusing bedakan musnad dan musnad ilaihi di jumlah fi'liyah dan jumlah mubtada wal khabar. Kira jelas ya? Itu buku tidak bisa dipahami kalau tidak dikasih masuk hati di dalamnya. Perlu saya ulang, tidak usah itu. Saya ulangi lagi, atau apa saya ulangi lagi. Ilmu itu tidak bisa dipahami kalau kau tidak simpang hati di dalamnya. Atau bahasanya ulama al-mulazamah. Faham? Kalau hanya artinya sebesar pengorbanan Anda untuk dia, sebesar itu pula yang kau dapatkan. Biasa-biasa saja kau kasih dia perhatian, seperti biasa-biasa juga dia kasih kepada kamu. Hadza wal kitab. Pertama faham atulah. Naam. Jadi emang harus begitu. Coba buku saya coba. Sampai saya bedakan itu. Oh ini apa ini, ada warna-warna biru. Ini dulu ini. Dulu sekali. Ini artinya muqaddimah. Ini ada warna biru. Nah ini masuknya apa ini? Ke apa terus ini warna saya tidak lupa ini. Maka daiman yakunu mai. Dulu itu. Seakan-akan tahu mata kuda. Mata kuda itu tidak belok-belok. Ya, mataku. Kuda dikasih itu begini. Itu seperti nah, supaya dia tidak kemana-mana. Jadi sudah tinggal ditarik, sudah kesana sudah. Mana bilang kuda tunggu dos kelapa dulu bibi. Apa dan mutajil al-amam daiman kata. Mata kuda namanya. Ya, beda ayam itu mata kuda, hendak kiri kanan sudah. Begitu juga sebenarnya kalau ada yang ingin kita capai bercepat harus pakai mata kuda. Ada wadi. Maka dulu itu saya di sana wallahu a'lam hanya cerita. Tidak pernah saya tergiur dengan lain-lainnya. Apalagi seminar
mau datang tuh aku kula zakalam enggak pernah mataku udah. Oh jadwal nahu hari pokoknya 4 hari dalam seminggu pakot kata Pak Pas. Tidak lagi yang lain. Nah biar ulama besar yang datang abadan. Karena sementara cerita na guru ini menjelaskan. Nah guru saya itu bukan ulama besar biasa, tetapi memang kita dalam belajar namanya harus fokus, selesai dulu barang. Semua pekerjaan diselesaikan dulu ini, baru pindah yang lain. Fokus ceritanya mata kuda dipakai. Biar cepat capaian itu terukur dengan baik. Antum, atau wadi, ini laisi lain. Ketahuan kau setan. Yadhakul syaitan yadhaku maka wala taruh. Karena tidak fokus. Antum, saat juga begitu, saat kita sudah baca begini, sudah fokus saja. Al-mubtada huwa ismul marfu al-ari anil awamil lafziyah. Pakot. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu wa futiha ma qablahu wa in kana al-fi'lu mudhari dumma awwaluhu wa yufta tadi wa kusira ma qablahu sekarang wa yuftahu ma qablahu wa hakadha. Antum, lebih sama ini pahalamu dibandingkan kau dengarkan itu pengajian. Justru kau lebih bagus ya karena terarah ke ceritanya. Ini tidak terarah. Antum, nanti jelas kau ada apa ini tidak karena terlalu banyak pikirannya. Ini saya tidak tahu bagaimana kalian meluruskan kalian punya cara metode di dalam belajar. Kalau mafhumatul lab. Nah, nanti kalau sudah tamat kan enak tuh merasa subhanallah khatamtu kitaban wahidan fi hayati. Wa hiya lazzatun syadidatun jiddan. Ya, saya kira jelas ya. Ada huwa. Aina nahnu. Jangan hari lain besok lain. Baik. Jadi tidak ditinggalkan mentong ini buku sampai dimakan mentah dari A sampai Z, dari kulit-kulitnya memang tidak ada yang ketinggalan abadan. Antum, tidak ada memang, biar tarif-tarifnya sehingga kalau ketika orang baca itu pasannya mau tahu halaman sekian itu tidak salah gitu, salah ki bukumu itu salah cetak gitu. Yang benar ini lima zali apa nah tikror. Fahimtum? Hadza fahimtum atullah. Sehingga karena misalnya apa artinya metode belajar seperti ini? Ketika buku ini kita pahami dengan baik, artinya 40% kontrol nada kau sudah kuasai. Perlu saya ulangi lagi. Ini kalau kau kuasai berarti 40% belum bahas itu kontrol nada. 40% misinya kau sudah kuasai. Kenapa bisa sana belum pernah aku kaki? Karena itu juga yang dibahas di sana. Coba pengembangan. Dan nikmat sekali tuh baca ki buku. 40% kau sudah kuasai. Hadza fahimtum metode dalam belajar. Mau kuasai misalnya 40% mau kuasai kontrol nada, 20% mau kuasai warakat. 20% mau kuasai warakat, mungkin 10% mau kuasai caranya ulama membuat fikih. Caranya ulama mempabrik fikih, pabrik itu fikih. Dia coba ilmu saling melengkapi. Makanya guru saya bilang, tenang kau belajar nahu. Jangan sembarang pikir. Annaka idza rabta hadzal sahul alaika hasil. Dan betul apa yang disampaikan oleh guru kita dahulu. Ada mafhumatul. Ya? Itu. Jadi jangan pernah bolak-balik lah, jangan. Bagaimana tuh kalian ini dapat ilmu pas turun dari atas. Nah, nula 1,5 jam baru sampai di masalah 1 jam 1,5 jam musim panas, Pak. Baru kita bisa sampai di masjid. Toh hanya untuk belajar nahwu, tidak ada kuliah. Maksudnya artinya betul-betul untuk ke ilmu. Kali ini kan tidak numpang saja, lewat saja ceritanya. Kebetulan ada kuliah ya, singgah di mata. Kita dulu tidak 1,5 jam naik ada namanya mobil Tramco, namanya mobilnya orang Mesir itu pendek-pendek tapi nakala taksi.
Itu kalau kau naik di atasnya, baca kisyahadah dengan baik, karena tidak jarang turun 100 km ya. Orang Arab itu naik motor, naik mobil, subhanallah. Kayak sakaratul maut kita di atas. Nah, itu 1,5 jam naik mobil hakadah. Summa nasirillah. Itu pun lagi 2 kali naik mobil. Narkab sayyarataini. Faham? Sayyarataini. Dan itu tidak langsung dapat sayyaro. Harus kejar-kejar dulu orang. Baru kejar-kejar orang baru dapat itu sayyaro. Faham? Sampai pun di Al-Azhar tidak langsung dapat masuk, jalan lagu, jalan ke 10 menit baru kau sampai Masjid Al-Azhar. Baru kau sampai. Itu lagi panas sekali. Kadang buku dikasih begini di atas. Ada faham ada? Itu lagi setelah tamat tidak langsung guru kita mengajar, ulangi lagi, sabar, ulangi lagi sekali. Kalau kalian kurang ajar kita ini sudah capeknya ini baru disuruh ulangi. Pasti kita bilang buku kedua sudah, la isbir, sabar dulu, ulangi lagi sekali. Roita tulab, roita mada? Itu yang harus kita pahami. Pahami. Sabar. Sebenarnya kalau kita sudah sabar dengan ilmu ini, gampang sekali itu dokter. Karena dokter itu kesabarannya berapa persen orang sabar. Ini banyak persen sabar, mengajarkan ini kesabaran. Yang lain itu tidak, ini kesabaran sih. Begadang ku 2-3 malam, 30 halaman bisa selesai. Agak mafhum jidan, mafhum. Jadi tidak banyak orang, tidak banyak jadi biar ada itu di Al-Azhar, qiraatul hadisiyah datang semua ulama Syam, ulama Mesir bersatu. Tidak itu urusannya. Saya belum saya pekerjaanku. Masih belajar. Jadi kacamata kuda terus. Tidak pernah belok-belok. Itu biar datang ustaz siapa, biar datang malaikat itu tidak. Biar belum selesai. Emang belum selesai tugasku, tugas saya, jobku belum selesai. Selesaikan dulu ini. Hadza huwa. Jadi orangku itu nanti insyaallah jadi orang. Anak-anak mungkin. Dan istiqomah ceritanya. Masih ingat nasihatnya muallif apa tadi, intastaqim ada itu intastaqim ada itu tajid fi ghabiril azmani man yastaqim ayajir mana ada sana fi ghabiril azmani. Nah, hada huwa tulab. Nasihat ini untuk kita semua. Nasihat. Saya tidak ada tuh kepikiran lain, tidak ada tuh. Saya kan semestinya itu fokus ke penelitian. Apa dan tidak ada karena belum tuntas ini. Tidak ada. Kesampingkan semua pekerjaan. Tadi tuh kenapa saya misalnya tiba-tiba belajar sekarang? Karena yang menuntut ilmu itu fardu ain. Hukumnya sekarang kalian menuntut ilmu fardu ain karena utusan dari kampung. Maka bukan lagi fardu kifayah, ta'ayyana laka talabul ilmi, karena kau yang diutus keluar. Maka untuk kau fardu ain, di kampung tak fardu kifayah. Ada fahimtum? Salatul jamaah fardu kifayah ala ma qala bihi Nawawi. Makanya dalam Al-Azhar sementara belajar tidak dipending. Salat jamaah yang dipending, selesaikan dulu belajar baru kalian salat jamaah. Semua ya bani alal adillah, enaknya belajar. Ya bani alal adillah. Bukan berarti dia lalaikan sholat, abadan. Yang salah itu kok tidak sholat. Itu baru Yahudi. Fahimtum? Ada saya WA masuk, wajib saya pulang sekarang di pondok wawancara. 1. Saya harus ke Dayak karena mengurus urusan ada urusan samsa itu mobil kendaraan mau diperpanjang. Pending semua harus minimal setengah jam dulu. Nu'ti fursalil lil ilmi. Maka saya masuk tadi jam 12. Pak itu matulak. Jadi harus dikasih porsi. Bahkan. Mafhum? Itu. Jadi supaya kalian tidak ada lagi pengajian yang lain lagi pikiran. Tidak ada tuh, tidak jadi gado-gado nanti. Tak ada gado-gado, ada campuran ininya. Kullu syai mujud. Kullu syai mau. Tidak jadi memang tidak jadi orang. Tidak jadi orang memang. Bicara nahu tidak ada yang tahu, maksudnya kulit-kulitnya saja. Semua kulit-kulitnya, kulit semua, tidak ada yang isi. Tidak mahal harganya, bukan permata. Ada mafhum ada?
Naam, jadi tidak boleh orang goyang langsung. Tahu istaqim. Tayyib. Aina nahnu? Nah, jadi al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Wal khabar huwa fahimna al-musnad wal musnad ilahi fil fi'li. Qoma Muhammadun, al-musnad huwa qoma wa Muhammadun huwal musnad ilahi. Ingin kita katakan bahwa ini qoma, fa'innya adalah Muhammad. Bahwa musnad ila Muhammad. Bukan ila Zaid, bukan ila Bakar, tapi ila Muhammad. Khalas? Nah, al-mubtada wal khabar Muhammadun qadimun. Ini kudum musnad asalnya dari Muhammad. Karena ini kan mubtada wal khabar sebenarnya tukhbirul mubtada. Muhammadun qadimun. Fa Muhammadun musnadun ilaihi wal khabar wa huwa qadim musnad huwa musnad ila Muhammad. Mafhum? Qala asy-syaikhu wal khabaru huwa al-ismu al-marfu'. Al khabar huwa al-ismu marfu'. Al-musnad ilaihi ay ilal mubtada. Itu maka jangan salah paham. Kalau tidak ada guru tentu kau paham khabar itu musnadun ilaihi. Ini mana dari ini? Wal khabaru huwal ismu al marfu al musnadu ilaihi. Mau kau apa kini buku? Enggak. Al musnad ilal mubtada. Bahwa musnad kasih kianu kembalinya domir ilaihi ay ilal mubtada. Nahwu qaulika Zaidun mada tulab? Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna wa zaiduna qaimuna. Taib jalaka bil misal Zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna. Fahimna minal amsilati aidan annal khabar daiman yutabiqul mubtada. Ada hukmu mubtada mufrad khabar aidan anta takunu mufrad. Mubtada musanna al khabar aidan yakunu musanna. Al mubtada jam'un al khabar aidan yakunu jam'un. Hada huwa. Jelas ya? Beda dengan fi'il dan fa'il. Walaupun fa'innya musanna, walaupun fa'innya jama', al-fi'lu daiman yakunu wahidan. Limadha? Kama kunna li'anna al-fi'la yadullu ala syai'aini. Al-awwal al-ma'na wa ma hadha al-ma'na al-masdar. Doroba yadullu ala darbun masdar. Wa masdar hadha sata'lamuhu fil mustaqbal. Masdar hadha yadullu ala ismil jins. Yadullu ala madha ismil jins. Lafzun wahid itu ismul jins itu min alamat tanda ciri khasna ya. Lafzun wahid walakin yaqbalul qalila wal kasira. Yaqbalul qalila wal kasira. Mislu kalimatu ma, satu timba takulu ma'un, satu ember ma'un, satu gentong ma'un. Kaifa? Naam, lianna ismu jins. Fahimtum? Kadzalikal masdar. Maka walaupun fa'innya musanna nyambung. Dorbun, biar dorbani dorbun. Biar 3 dorbun nyambung. Limadha? Lianna ma'annahu ismu jins. Fala yahtaju ila taqul qoma az-zaidani qamu, la yahtaju qoma zaidun, qoma az-zaidani, qoma zaiduna. Hadha mafhumatul lab. Bi khilafil mubtada wal khabari. Naam. Tayyib. Wa aqulu al-mubtada'u ibaratun amma ijtama'a fihi salasatu umurin. Iqra ya Adam. Al-awwalu ay yakuna isman fa kharaja an dhalika al-fi'lu wal harfu. والثاني أن يكون مرفوعا فخرج. نعم أن يكون ماذا؟ مرفوعا. سهل هذا اقرأ. فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. Tunggu dulu.
Jadi wasani an yakuna madza marfu'an. Jadi al-fa'ilu yakunu madza marfu'an. Al-fa'ilu madza yakunu madza? Al-fa'ilu yakunu madza marfu'an. Bukan al-fa'il mubtada. An yakuna madza marfu'an. Taqulu Zaidun qa'imun. La yakunu mansuban. Wala yakunu madza majruran, apalagi wala yakunu majrur. Fahimtum? Wala yakunu madza majrurun. Ya, daiman yakunu madza marfu'an. Al-masjidu nadhifun, Muhammadun qadimun. At-talibu jalisun, yakunu madza marfu'an. Ila huna mafhum? Tapi ternyata nanti di dalam praktiknya baca kita temui bahwa kadang mubtada majrur. Apa majrur? Majrur artinya ini kalimat majrur. Baru ulama bilang dibawanya ketika mengirob ini mubtada. Maka tentu apa yang terjadi? Kita akan pusing. Bagaimana caranya majrur? Nah, mubtada itu yakunu marfu. Fahimtum? Contoh dulu yang banyak yang banyak di buku. Ya, contohnya bihasbika dirhamun. Apa? Bihasbika dirhamun. Mana dirham? Dirham ini mata uang seperti dolar, rupiah, ringgit Malaysia, ya. Cuma dirham ini mata uangnya apa? Kurs Persia, dirham, perak. Kalau dinarun, kalau tidak salah ini wallahu alam, dinarun mata uangnya Romawi. Kan dulu kan cuma dua ada istilahnya dua negara besar saja. Belum ada itu Amerika. Persia dengan Romawi. Mata uangnya Persia kalau tidak salah ya apa? Dirhamun, wallahu alam. Kalau mata uangnya Romawi dinarun. Mafhum ila huna? Bihasbika dirhamun. Mana bihasbika dirhamun? Bihas artinya satu dirham untuk kau cukup, satu dirham saja. Ini bagi kamu satu dirham cukup untuk kau. Itu maksudnya bihasbika dirhamun. Hasbuk yakfika dirhamun. Mafhum matulab? Mafhum? Nah, ini bihasbika yuribuhu al-ulama'u mubtada'un marfu'un. Bukan marfu. Tunggu, ada lagi robnya khusus. Jadi bihasbika bisa juga mudah. Bihasbika dirhamun mubtada'un majrurun lafzan marfu'un mahallan. Tapi ada yang paling pas itu bihasbika hasbuka mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana min zuhurihi. Saya lupa tebana di rob nanti kalian cari di apa namanya. Kalau tidak ada di sini nanti kalian cari di internet atau di mana. Fahimtum? Al-muhim hadza tulab bihasbika ini ba namanya harfu jar. Al-harful jar yang qasimu ila qismaini. Ada namanya harfun jar asliyin, ada namanya harfu jar apa? Zaidin. Harfu jar apa? Naam. Zaidin. Zaidin. Fahimtum? Jadi ada harfu jar apa? Zaidin namanya Zaidin. Zaidin. Ya, Zaidin. Jadi walaupun misalnya bihasbika, hasbuka majrur tapi dia marfu'un. Nanti coba saya lihat ulangi lagi seperti apa i'rabnya bihasbika. Nah, hadza mafhumatul lab. Nah, qala Syekh, jadi wasani an yakuna marfu'an fa kharaja bidzalika madza al-mansub lianna al-mubtada la yakunu mansub. Yang kedua madza al-majrur. Al-mubtada la yakunu majrur. Tetapi tidak semuanya aja itu al-majrur
Yang apa? Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apa? Al-majrur biharfi jarrin apa? Asliyin. Kenapa ada asliyin? Karena amma harful jar az-zaidi yajuzu. Jadi qaulu bihar yani wal majrur biharfi jarrin asliyin kharaja bidzalika harful jar az-zaidi. Jadi adapun idza taqaddama harful jar az-zaidi hadza yajuz ka qaulika bihasbika dirhamun. Bihasbika di sini mubtada. Jadi walaupun dia majrur tetapi dia marfu. Antum ada wadiatul lam. Karena az-zaid itu kan la wujud wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi. Wa yufidu ta'kid. Wa yufidu madza ta'kid. Ta'kid. Wasalisu an yakuna والثالث أن يكون عاريا عن الأوامر اللفظية. ومعنى هذا أن يكون خاليا من الأوامر اللفظية مثل كان وأخواتها tidak boleh. أو ماذا؟ فإن الاسم الواقع بعد الفعل ماذا يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه. والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواته يسمى ماذا؟ اسم كان. Tidak lagi wala yusama mubtada. Jadi tidak lagi dikatakan mubtada hina ma dakhala kana fi qaulika kana Muhammadun naiman. Muhammad tidak lagi dikatakan mubtada, walakin istilahnya sekarang ismu kana. Fahimtum? Wadi. Wa misalul mustawfi hadhihi wa misalul mustawfi hadhihi al-umur as-salasa Muhammadun min qaulika Muhammadun hadirun fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu amilul lafziyah. Amilul lafziyun. Limadha? Lianna amilahu ma'nawi. Amilu ma'nawi. Amil kama qultu tulab al-amilu yang qasimila qismaini. Amilul lafziyun wa amilul ma'nawiyun. Kalau tidak salah amilun ini jelas ini. Amil ma'nawi itu cuma dua. Aminnya mubtada dan aminnya apa? Mudhari. Dua. Kalau tidak salah 98 amil lain itu amil lafzi. Jadi berapa amil? 100. Al-awamilu kulluha mi'ah. Makanya ada di karang buku namanya Awamilul Mi'ah. Awamilul mana? Awamilul Mi'ah. Fahimtum? Pengarangnya itu ini pengarangnya Asrarul Balaghah, Dalailul Ijaz, namanya Abdul Qahir Al-Jurjani. Bukan orang Arab, itu orang sama juga, Abdul Qahir Al-Jurjani. Thayyib, wal khabar huwa al-ismu Iqra. Huwa al-ismul al-marfu' alladhi yusnadu ilayhi al-mubtada. Alladhi yusnadu ila al-mubtada. Naam, khabar yusnad ila al-mubtada. Wa yuhmalu alaihi. Wa yuhmalu madza? Alai. Jadi al-khabar huwa al-ismu al-marfu' alladhi yusnadu ila al-mubtada wa yuhmalu alaihi. Fayatimmu bihi ma'ahu al-kalam. Mana fayatimmu bihi ad-dhamir yaudu ila al-khabar ay fayatimmu bil khabari hi yaudu ila al-khabar. Ini penting sekali ini. Tidak mungkin baca kita tidak mau tahu dhamir. Jadi fayatimmu bil khabari ma'ahu ay ma'al mubtada. Jadi lengkaplah dengan khabar bersama mubtada. Jadi fayatimmu bil khabari ma'al mubtada'i al-kalamu. Al-kalamu ini fa'il yatim. Fayatimmul kalamu. Jadi asal kalimatnya begitu. Fayatimmul kalamu bil mubtada'i ma'al khabari al-kalamu. Itu. Jadi lengkaplah al-kalam dengan adanya mubtada dan khabar. Antum. Wa misalu hadirun min qaulika Muhammadun hadirun. Wa hukmu kullum minal mubtada wal khabari madza ar-raf'u kama ra'aita wa hadha ar-raf'u. Tambah lagi penjelasannya, imma an yakuna madza bidammatin zahira nahwu Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyuna
Wa imma an yakuna madha marfu'an bi dhammatin muqaddaro. Limadha muqaddaro wa aslul harakati antazhar. Berarti ulangi lagi di sana. Ada pernah jelaskan itu kapan di ta'azzur, kapan di sikol, kapan lil munasabah. Itu harus dihafal mati semua itu. Nahwu Musa mustafan minallahi. Mada? Musa mustafan minallahi. Mana ya jadi enaknya nanti tuh kalau misalnya kalian ditakdirkan tamat buku ini ya, kalian saatnya sudah mengajar. Ajar buku ini sambil kalian belajar buku Qatrun Nada. Jadi enak sekali. Jadi muroja ini dibawa sambil menambah mengetahui buku setelahnya. Atau wadi. Nahwu Musa mustafa minallahi. Jadi Musa mubtada'un marfu'un li'annahu mubtada' wal mubtada'u yakunu marfu'. Wa limadha marfu'? Fatakunu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Jadi sebenarnya kalau mau i'rab mubtada yang lengkap bilang Musa mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Mada marfu'un bil? Apa maksudnya kata-katanya marfu'un bil ibtida'? Bahwa aminnya ini ar-raf'u di mubtada adalah al-ibtida' wa huwa amilun ma'nawi. Itu i'rabnya paling detail. Jadi Musa mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Muhammadun fa'ilun bi qomah. Itu kalau mau mengirab sambil menjelaskan apa amilnya. Marfu'un bil ibtida'. Jangan marfu'un bil mubtada', marfu'un bil ibtida'. Ada perbedaan mubtada' dan ibtida'. Marfu'un bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun madza? Zahira muqaddarah. Limadza muqaddarah? Mana min zuhurihi at-ta'azzur karena qablahu fathah. At-ta'azzur. Mustafa sama juga khabarun marfu'un bil belum saya jelaskan. Kalau mubtada tadi marfu'un bil ibtida', kalau khabar marfu'un bil mubtada'. Jadi aminnya khabar mubtada'. Aminnya khabar apa mubtada'? Aminnya mubtada' al-ibtida'. Aminnya khabar mubtada'. Hadha huwa ar-raji. Ada yang bilang aminnya mubtada' khabar, aminnya khabar mubtada'. Baku silang. Entum. Ada qaulun dhaif. Ar-raji aminnya mubtada' ibtida', aminnya khabar mubtada'. Jadi Musa khabarun marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Mana min zuhurihi at-ta'azzur juga. Minallahi jarun wa majrurun madza? Muta'alliqun bimadza? Bi Mustafa. Cocok mi. Mungkin bilang bukannya jar wa majrur itu muta'alliqun bil fi'li asluhu hakadha. Muta'alliqun bil fi'li. Tetapi yajuzu an yata'allaqa bil ismi idza kana al ismu min asma'il mushtaqqat. Ma huwa asma'ul mushtaqqat? Ismul masdar, ismul fa'il, ismul maf'ul. Maman ismul mushtaq ay ismun ma'khuzun min kalimatin ukhra. Ka qa'imun ma'khuzun min kalimati qamah. Doribun ma'khuzun min kalimati dorobah. Mafhumatul lam. Namanya ismu mushtaqqat. Ada juga ismu namanya ismun jamid. Man ismun jamid ay laysa mushtaqqun min kalimatin ukhra. Mislu rijlun, su'adun. Laysa ma'khuz min kalimati ukhra. Mafhum? Makanya nanti kalau kalian baca artinya Al-Qur'an, ikhtalafal ulama minhum man qala al-Qur'anu mushtaqqun min ismu mushtaq. Hadza mazhabul awal. Wasani laysa mushtaq. Terus al-awwal ikhtalafa minhum man qala mushtaqqun min kalimati qara'a wa minhum man qala mushtaqqun min kalimatil qur'i. Kalau tidak pernah baca nahwu, apa kau pahami dari mushtaq? Terbelah. Apa yang terbelah? Itu ikan terbelah. Atau wadi. Jadi kalau kita hendak belajar melalui terjemah pasti fasadal ma'na alladhi wasala ila al-aqli. Atau wadi. Ya kalau mau dipahami sendiri tidak apa-apa, tapi kalau dibawa pengajian ini bilang Nabi dulu maudillu bil akhirin. Ya kalau sendirinya dulu tidak apa-apa, tapi masalahnya di pengajian Pak banyak lagi ikut maudillu bil akhirin. Atau wadi. Baik.
sedikit baru tapi wa imma sama di robnya laila fullal banati wa imma an yakuna bi dammatin muqaddara mana min zuhri madha si asikol nahwu al qadi huwa al ati al qadi madha al qadi mubtada tulab marfuun wa alamat marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi dammatun muqaddaratun al akhiri mana min zuhri madha asikol lianna qablahu kasra. Berarti ini ya. Huwa, mai robu huwa. Mai robu huwa. Bisa mengatakan bilang huwa mubtada sani wal qadi khabar mubtada sani wal jumlatu minal mubtada isani wal jumlatu minal mubtada isani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar mubtada awal. Bisa juga huwa ya, ini yang bagus. Huwa domiru faslin. Domiru faslin mabni ala al-fath la mahalla min al-i'rab. Wal ati huwa al-khabar. Al-ati itulah khabarnya. Ya ini yang benar ini. Jangan minta itu. Jangan itu mubtada tsani. Ini yang benar ini. Huwa domiru faslin. Mana domiru faslin tulab? Sebenarnya ini wallahu alam, ini huwa fungsinya datang ini huwa untuk mencegah mukhatab mengi'rab al-ati bukan mencegah, ingin menjelaskan kepada mukhatab bahwa yang khobar itu adalah al-ati. Paham? Karena kapan mengatakan al-qadi al-ati, seakan-akan al-ati itu bukan khobar tapi na'tun lil qadi. Na'tun lil qadi, bahwa sifatnya al-qadi ati kan sama-sama na'at, sama-sama ma'rifah. Maka bisa saja di-i'rab na'tun. Fungsinya huwa qala la al-khabar huwa al-ati. Sama domiru faslin. Mafhum? Wa imma an yakuna marfu'an bi harfin min al-huruf allati tanubu an dhammah nahu al-mujtahidani faizani al-mujtahidani madza mubtada marfu'un wa alamatu rafi al-alif madza alamatu rafi madza al-alif li'annahu musanna wan nun iwadun anit tanwin fil ismi al-mufrad. Sama juga faizani wala budda fil mubtada wal khabar min madza an yatatabaqa fil ifrad kama bayanna nahu Muhammadun qa'imun wat tasniya nahu al-muhammadani qa'imani wal jam'u nahu al-muhammaduna qa'imuna wa fit tazkiri ka hadzal amsila wa fit ta'nisi nahu hindun qa'imatun wal hindani qa'imatani wal hindatu qa'imatun. Assalamualaikum. Baik. Urut.